Ito si Boss Toyo. Si Boss Toyo. Ito lilac male. Yun, no? Yun. Ay, color. Back to back mga ikaw yung mga magulang. Back to back. Puro tail lilac. Yun. Ito, Pocket American Bully. Yes. With papers din to. With papers. Lilac fight. 4 months. Ito, kula na ng Mga Mga golden pug. golden. Ito. Ayun, female. Yan. Male and female. Ilan yung babae rito, sir? Tatlong dalawang lalaki. Magkano yan, sir? Ito, may papel to. Ay, mapay. Pag may papel, 10K. 10K. May papel, 8.5 lang. Aw, kalupit. Ayan. Laki, sir, ah. Yo, tingin ka, sir. Yan. Laki, oh. Grabe, tingnan mo nyo naman yung paa. Ang liit. Lalaki ba ba? Lalaki. Ay, ito. Ilan po na to, sir? Ilan to? Magpo 2 years na. Magpo 2 years na to. Golden. Golden Retriever. 2 months and a half. Bago na to, sir, di ba? Kasi alam ko nung nakaraan, ano iba eh. Yan, no? Babae, lalaki? Panas babae. Parehas babae. Yun. 12K na lang yan. 12K na lang isa. Yun. Wow. Ang laki. Ragdoll natin. 7 months, lalaki. Bibigay ko ng 18,000. Ang laki. Ilang po na to? 18. 7 months lang, Seven. sobrang taba na ito. Kaya nga, oh. Bilog na bilog yung mukha. Ganda ng mukha. Sobrang amo pa. Meron po kami dito, crossbreed, 6 na lang po ay, 5 na lang po pala. 5 na lang kasi nga. Available natin German Labo, 3,000 na lang po. Mga 3,000. po na, crossbreed po yung lalaki po. Okay. Yan, Ano meron? Husky, Nawuli. Bigyan na lang natin ng 8,000. 8,000. Ilang buwan na yan, sir? 2 buwan. 2 buwan na to. 8,000 isa. Ito lalaki to, saka yung isang kamukha niya. Ito. Ito. Ito 2 babae. Good morning, Kuya Bern. Yun, no? Good morning, Kuya Basta Bern. boy. Yes. Yan, no? May tatlo ka dito dala-dala. Ito si Boss Toyo. Ito si Boss Toyo. Ito lilac male. Yun, no? Yun. Ay, color. Back to back mga ikaw yung mga magulang. Back to back. Puro tail lilac. Yun. Yan. Magkano yan, sir? 30 lang. 30,000. Okay. Tapos itong negotiable pa. Tapos itong dalawa. Male yan. May lahat. Male lahat. Ito same details lang. Pero yung price ito 23 lang. 23,000. Yan. Murang-mura na. Kawawa na si Blandan eh. Yan. Nakalamutak sa mukha 23 lang yan. 23. Male din, male. Ito Medyo ganun din. dark to konti, no? Ah, medyo Itong isa. dark. Ito same ano lang. Same details. Ayan. Full tail din. Kunti din. Ay, oo nga, no? Flawless. Yun. 100 liter ticket nila. Ganon din yung price nito, sir? 23 din. 23,000 din. Ayos. Meron pa ba doon sa bahay, sir? Meron pa? Meron pa. Papa-aircraft ko pa iba eh. Okay, check nyo na lang yung yung messenger ni sir para makita nyo yung mga iba pa. Okay, maraming salamat kay Bern. Follow nyo sa sa page para updated kayo sa mga Yun din. post natin. Tapos follow nyo si Mustaboy. Yun, salamat. Hindi pa nakapollow YouTube channel. Busta boy. Subscribe, Mustaboy. Yun. Yung page mo, Mustaboy rin, sir. Mustaboy din. Opo. Maraming Mabait na salamat. tao yan. Maraming salamat, sir. Thank you. Ano pala, nagdi-deliver din yan si... Oo, naman. At saan dito nakakarating. Thank you. Thank you, sir. Thanks, Sir Eljan. Morning. Good morning. May tatlo ka rin dala rito. Ito, 3 lang dala natin. Ito, ang nanay tatay niya ito, parehas micro exotic. Like exotic. Ito, ito 3 months na. BABR, soprano, on hand na yung papers. Ito, kulang ng 27K. 27,000. Full Yan. tail, female. Tapos, Saka ito, kapatid niya. kapatid niya to. Laki. Taba-taba. Babae yan, sir, no? Oo, babae din, lilac. Ito, kulang lang, same details lang din. Oo. Ito, kulang ng 25K. 25,000. Okay.
Tao ko lang, makulit eh. Tapos itong isa. Tapos ito, Pocket American The Bully. best. Oh, with papers din to. With papers. Lilac 5. 4 months. Ito, kulang na ng 10.5 negotiable. 10.5 lang yan. Oo, 10.5. Uy, unahan Oh, na. yung mga kabili nito, sa kanila na yung kwintas. Ayun o, Pwede Bustoyo. sanla yan, pwede sanla. Ayun o. Contact number, sir. Ang contact number ko, 0905-8633-280. LGN Billion sa FB. Okay, maraming salamat, sir. Thank you. Good morning, Sir Don. Yes, may mga May mga golden golden dito. Ano pa? Male and female. Yan. Male and female. Ilan yung babae rito, sir? Tatlong dalawang lalaki. Magkano yan, sir? Ito, may papel to. Ay, mapile. Pag may papel, 10K. 10K. Kung ayaw nyo ng papel, 8.5 lang. Okay. Yun. Tapos, may, dito pa yung malaki mo. Ang XL bully natin. Yan, 10 months old pa lang. Ibigay natin ng 8.5. 8.5 babae, lalaki. 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 Tapos itong Jack Russell. Jack Russell, may papel to. Bigay ko na ng 4.5. 4.5. Yun. Yan. Okay, contact number, sir? 0966-2574-098. Don Domingo. Okay, maraming salamat, sir. Good morning, Sir June. Ito malupit. Ayan, oh. Laki, sir, ah. Yun. Tingin ka, sir. Yan. Laki, oh. Grabe, tingnan mo nyo naman yung paa. Ang liit. Lalaki, babae? Lalaki. Ay, ilan po na to, sir? Magpo 2 years na to. Okay. Proven na siya. Ruben na. Oo. Testing ko na yan. Grabe, no? Magkano yan, sir? 15 ko na lang. 15 na lang to. May papel siya. May papel. ABR. ABR. Ayos ito. Ito, ang cute. Pekinese. Pekinese. Lalaki. Ayan, oh. Isa sa mga old parent ng Shih Tzu to eh. Yan, lalaki to, sir, no? Oo. Ilan buwan na to? 3 months na siya. Yun, no? Yan, nag-iisa na lang. Nag-iisa na lang. Yan, magkano yan, sir? Ibibigay ko na lang 12. 12,000 Pekinese. Ang ganda, oh. Dito nagmana ang Shih Tzu ng Kapanguan. Yan. Yan. Yan kinuha. Taga saan kayo, sir? Kalumpit. Kalumpit, Bulacan. Okay, number, sir? 0962-508-1575. Facebook account, meron? Carl Luis Desos. Carl Luis. Oh, Desos, yung batang babae. Okay, maraming salamat, sir. Thank you. Thanks, Kuya Joseph. Good morning. Ay, mga ano niya, oh. Golden Golden Retriever. 2 months and a half. Bago na to, sir, di ba? Kasi alam ko nung nakaraan, iba eh. Yan, oh. Babae, lalaki? Pares babae. Parehas babae. Yun, oh. 12K na lang yan. 12K na lang isa. Bawas pa. Yun, may bawas pa, oh. Yun. Okay, syempre yung kanyang FB is Banjo. Banjo. Okay, pakicontact na lang po sa messenger niya. Maraming salamat, Sir Joseph. Thank you. Good morning, Sir Mark. Good morning. Dami na naman. Another day, another ka tayo. Ayan naman, oh. Ito, Nice shoot. mga bago na naman to, no? Yes, nung nakaraan kasi halos ma-sold out tayo. 3 na lang yung natira. Grabe, congratulations naman. Grabe naman. Lagi kita nakikita sa FB. Yun. Wow, Ragdoll. ang laki. Ragdoll natin. 7 months, lalaki. Bibigay ko ng 18,000. Ang laki. Ilang buwan na to? 7 months lang, 7. sobrang taba na ito. Kaya nga, oh. Bilog na bilog yung mukha. Oh. Ganda ng mukha. Sobrang amo pa. Yun. Tapos, Tapos itong British Persian natin. British Persian. Orange eh. Wala nga. Puting-puti naman to. Puting-puti yan. Mm. Wala akong may ibang makikitang kulay niya, puting-puti. Puting-puti. Bibigay ko ng 12. 12. Mas Well, lamang ang pagka-British na ito. gusto ko nga sa itsura nga Tama lang. rin, 5 months lang to. 5 months pa lang. Babae yan, sir? Lalaki. Lalaki. Ito. Parehas lalaki, ito kapatid niya. Cream. Cream. Ito 9K lang. 9K lang. Ganda, no? Kuha nila yung British. Bilog na bilog mga mukha. Saka katawan. Yun. Pagka short hair nila, Mm-mm. malinis. Tapos sa baba, meron tayo mga... Yun. Yan, ito magkakatabi na yan, 5-5 lang yan. 5-5. Ayan talaga tayo. Hindi nawawalan.
Pinaka-budget meal natin. Tapos yung nasa pinakababa, yung gray na nasa harap mo. Oo, itong makulit. 3.5 lang yan. 3.5. Female pa yan ha. Akala ko hanggang 5.5 ka lang, may 3.5 ka pa pala. Ayun, no? Tapos itong Himalaya nating isa, Oo, na 6 months, 7.5 lang. 7.5. Lalaki yan. Yun. Tapos yung mga ano mo rito, Ito, meron pa tayo dito, Himalayan Persian naman. 7 months, lalaki. Yun. 7.5 lang. 7.5. Tapos meron din tayo dito ang kaliko. Kaliko. 4 months. 4 months ha. Female. 9.5 lang. 9.5. Okay. Tapos yung mga ginger mo na to. Yung ginger natin. Isang 4 months. Isang 7 months. Ito 4 months. 7.5 lang. Double coat yan. Double coat. Sobrang kapal. Yan. Yung 7 months, ganun din. 7.5 lang. 7.5. Okay. Meron kang Pomeranian pa rito, sir? Sa ito? Ayan. Pong natin. Bago na tong pongpong mo, di ba? Hindi, yan pa rin. Ito pa rin. 10K, 10 months, lalaki. Negotiable. Negotiable. Ganda ng pongpong. Sir. Sobrang ano yan, hyper. Pwede ipasyal sa mall. Okay. Pag nandito kayo, syempre may mga pet bag dito. At the same time yan, no? Sa parent ni Sir. Yan. Din yan. So, Kaya kung mag-aabil kayo, pili lang kayo. yun, no? Okay. Maraming salamat, Sir Mark. Thank you. Thank you. Good morning, Ate Emily. Good morning, Mr. Ball. Yes. Yan, shoutout ko lang po pala yung buyer ko kumuha from Chicago. Kanina, Chicago? kumuha po siya ng 6 na aso, kukunin na po. Ayos. Maraming salamat sa pag-avail ng 6 na papi. God bless po, ma'am, sa tiwala. Maraming salamat. Siyempre, unang-una kay Lord. Maraming salamat, Lord. Tama, Meron tama. Kami. Una ibalik lagi yan. sa'yo. Okay. Yes. Meron po kami dito. Crossbreed 6 na lang po. Ay, 5 na lang po pala. 5 na lang kasi nga. Mga available natin German Labo, 3,000 na lang po. 3,000. Bagay po na. Crossbreed po yung lalaki po. Okay. Yan o. Mga German Lab natin, Big Bone, 3,000 po lalaki. Paunahan lang po tayo ha. Oo. 5 piraso na lang po yan ha. Yan, napakaganda po. 2 months old, may 2 times deworm. Okay. Ito yung Golden Retriever natin, mixed breed ng Labrador, 3K. Yung isa po, 3,500 babae. Siyempre, pag dalawa po, 3,000 yung isa. Ito Yun. ang babae. Siyempre yan, magpapasalamat po pala ako sa inyo mga vlogger. Thank you po, maraming salamat. Maraming salamat, Yes, Emily. God bless mga buyer. Thank you. Good morning, Sir Ace. Good morning. Ano meron? Husky, Awoli. Yun, no? Bigyan na lang natin ng 8,000. 8,000. Ilang buwan na yan, sir? 2 buwan. 2 buwan na to. 8,000 isa. Ito lalaki to saka yung isang kamukha niya. Ito. Ito. Ito 2 babae. Yun, ito na lang. Ganda ng mga mata. Oo, maganda. Ito bahay. Ay, ito naman kaiba. Yan. Basta 8,000 lang po lahat yan, sir. 8,000 na lang. Tapos ito free. Shampoo. Ah, may free pang shampoo. Yun, no? Nakatambak lang May sa bahay. freebies, no? Pamigay na natin. Yun, no? Kamusta pala yung mga sharping mo? Ano pa lang eh. Magka-3 weeks pa lang. Yun, may mga napag-reserve na? Wala pa. Yan, ako may... Hindi ko pa inaano. Ay, hindi pa. Pero nakita na, nakapost na dun sa ano ni Sir Ace. Ngayon, kung gusto nyo magano, kausapin nyo Sir Ace. Tingnan nyo sa FB account ni Sir Ace. Okay, 8,000 po lahat to. Yan, disregard na po kung babae, lalaki. Basta yan, and negotiable pa ba? Negotiable pa yan. No, negotiable pa. Okay, kontakin na lang po nyo sa cellphone number at sa messenger si Sir Ace. Maraming salamat. Thank you po. Thank you.